باری نوینکا اومده تماشابینان نگاه کنین چه برای فسان اومده گای حاضر یک تا به یک تا ماش ماده نشون میتیم همش باری بیشککه صفاتای خوب پلاچشکای فسان بسیاری اینطور بودن اینا مرامت باری دونه در جای که دلیر بازاری مهرگان دیانا سیم قطار جای که دلیر مرامت گپ زنین با میشناسن میفهمونن تو نمره رقمشون میمونم در روی اکران اکرتاچورا بیاین اینا میایک شدگی تاچورا یک براکک نشون تون بتیم تا 58 هست هم خپلاچچوی فسانه یا هم دوخ چونکو عجایبات اینا مرامت کس در کرای نرخشون چه خلای نرخش 150 ایره بینن 150 سومونه من پاپیل نکوره بینن باری بیشکک پاپیل نکوش دا گاب نیست با اینا دوختاشون هم خیلی کچ بینین فسانه ایره بینن این شایش دخشروی تا 58 رزمیر هست 58 ممکن 60 خود موندهیم بشه مرامت کسی در کره بیاین بازار مهرگان اومدن نمیتونن رقمشون من میمونم در روی اکران خشروگیش دیدن همگی 150 سومون دخترا از رزمیر مایده سر میشوه تا رزمیر نمی 58 دخترا کو یک براکک ایرو باشکورا بینن فوتبالکا روباشکا تونیکا کدومش در کره جای یکی دلیر بیاین بازار مهرگان یا که نویسن دستافکاتون بکنن همین قدر انتخاب زیاد بوده ایجاده همش برای با صفتی خوش رو مرامت کدومش میگیرن کو دخترا کو میدونن نرخشون چندیه ای 40 سومون سر میشه قیمت از اینجا چند سومه قیمت 120 سومون قیمت 120 سومون لیکن از 40 سومون سر میشه ایجاد 60 سومونش هست 80 سومونش 120 سومونش میدونین چه خیلی دویکا چو هست کو دویکا هم فوتبالکا دارن هم روباشکا انا میای خلاصه براکوشون دا گاب نیست و یکورا بیننی قاخش رو چایان مرحمت تماشابینان عزیز حتما بیاین بازار مهرگان دیانا کای دلیر بازار مهرگان سیم قطار مرحمت اومده از نزدیک یک براکک بوری یورا بینید این انتخاب ببینید خود چه زیاده میدونم که نم خیلی پادراسکو و بعدم خیلی لباساکوی و میپرسن بسیار سوریمنی اینم جدا هسته تونیکاشم برای زنهای کلان برای دخترکو خلاص تمام نمودی فوتبالکا را یافت میکنین هم فوتبالکا هم بروک هم روباشکا چیزی که باشه نمی براکوی خوشرو بسیار دارن باور میکنین دخترکانم خیلی پلاچشکو را دیدن چه فسونه کن من مرحمت برای نوینکا اومدگی میدونین چند سومون 130 سومون 130 سومون کدومش میگیرن 130 سومون مرحمت رزمیرو از امی پادراسکو سر میشود تو دخترکای کلونه این دوی کچوش ببینین وای 130 سومون ایرا ببینین ماتریالی راحت ایرا ببینین چه خوش رو چای شوشتا میپشن هیچی نمیشوه ایجاد چند نمود دارن اینا مدل کورا بینین فسونی شدیدن دخترکو هر جدا نیست ای خیلی مدلو لیکن بازار مهرگان در جای اکای دلیر دا اومده من کدوم میشه که میگیرن کو دخترکو میدونم که دخترای هم بسیار تماشا میکنن اینا ملادیوشکا پرسیدن ملادیوشکا تمام نمودش در این امجا هست 130 سومون این پلاچشکورا بون نمیگین چه خوش رو چای من همه تیرالاکوشون فسونکای هم دوخچون باری بایا گوانجو باری گوانجو مرحمت ایره بینین و 130 سومون تماشابینا بازار مهرگان ایجا طرفی بازار مهرگان تماشابینا بازار بولوش سیم قطار رقمشون هست در روی اکران اگر اومدن نتونین دخترکای عزیز بنویسن در روکک شموده بردم دست افکا میکنن من احمد لکار دیدن چه خوش رو ای بروکورا بینین سب بوکا کتابستونای جنساکوی اوریجینال مرحمت 170 سومون بود اکت اعلان کردگیان نرخشون 100 سومونه 100 سومون شدگی این رسوت کوشا بون نمیگن وای رو بینین خود چه خوش رو چه رزمیرو تو 40 چند بوده تو 42 بوده من مرحمت اینه یوش بینین چه فسون من جنس در کورای دخترکو یکی نه خیلی سب بوکا کو جنساشون هم همش تابستونای مدلای نوینکای مرحمت 100 سومون یوش لیونا چند سومه یکا 100 سومون ایره بینین دخترکو ایجا بازاری مهرگان ای تماشابینا بازاری بولود سیم قطار جای اکای دلیر من تمام نمودی بروکو هست های جنساکای دیگر خیلم هست نشانتون میتیم بیاین هم فوتبالکای خشرو نگاه کنین قسمه بینین هم پلاچشکای فاسون ملادیوشکا به حد زیاد داره برای هم خیلی صبرمنی میپرسیدن مرامت هستای بعد نگاه کنین ایجاد با جنسای فاسونی 150 سومونه 80 سومون شدگی مرحمت رقمو هست بنویسین با معلوماتی بیشتر از خود
чон пайдо кунен. Ина бинен духтарако доставка доран. Намедонам ки ҳама омада наметуна иҷа шумо нависен доставкатон мекунанд. Ина ин моделора диден духтарако ҳамиам 80 сум шед ва уна диден нами брукора бисёр духтарако ози мепурсанд 80 сомон шудагиай тамошобино марамад омада. Ина классикаям доран. Бинависен доставкатон кунанд. Аксияи до нарафтесай тамошобино нигоҳ кунен. Анамха шарф дораву куртачаи фасони хушрӯ белмандо оригиналош 200 сомон шудай. Аксияи до марамад размероша бинен ҳамаш ҳастай расветкооша бинен чихе хушрӯ бори нав омадагиай дар ҷои якай далер. Ина ҳамаи ҳам цветоша меёбен. Сиёшам ҳаст, коричневи, талха барг, бардови, хулас ҳама намудуш ҳаст. Мана марҳамат размерошон кати метавонен омада аз ҷои якай далер харидорӣ кунен. 200 сомон кардагиан бовар мекунен духтарако 200 сомон. Бале 200 сомон. Ира бинен чихе хушрӯан шарфоша бо намеген фасонакан мулоимак ино ҳамаш бори белмандо беҳад хушрӯ материалош белмандо шута мепӯшен ҳичи намешава. 200 сомон шарфош катиай. Бозори Меҳригон бозори боло сеюм қатор ҷои якай далер иҷада ина намудошам ҳаста. Инош чандиян? Иам 200 сомона. Ина моделакорам бинен ич бо двойкаяй духтарако 200 сомон. Мана марҳамат. Ина мучам ҳаст. Ина куртошон ку духтаро иёя на 150 сом. Ина иёра бинен 150 сомона платяй бурд мекунен духтаро ҳатман биёен. Ана ина мо тройкатон ёфтагим тамошобино дар бозори Меҳригон як боракак биненда тройкаяй дарози хушрӯай марҳамат. Ина касседа дар кор чанд расветкаш омадагиай тройкара қафасонакан размерош кати ва и материали ира бинен духтарако роҳатае марҳамат расветка кати омадагиан бурук дора футболка дора баъданам хел аз болош кардиган дора беҳад хушрӯ нархаш 240 сомонай беҳтарин молай бовар кунен ҳам качестваш фасонай ҳам нархаш дастрасай. Иҷа бозори Меҳригонай тамошобино марамат биёен бозори боло сеюм қатор ҷои якай далер. Баъд иҷада нигоҳ куненда инахе калтоошам ҳастай диден чихе хушрӯча ина калтоошам иноям тройкая на иношам тройкан иёям 240 сомона на ино 200 сомон тамошобино марҳамат. Ина марҳамат як боракак шумо материали ира бинен чихе хушрӯвай ина касседа дар корай тамошо кунен 10 та расветкаи фасон доштай ҳам и модело фасонай дарозош 240 сомон ина кӯтоҳош бошад 200 сомон. Ин чи хоб кунен доставкатон мекунанд. Ина и моделшам бидай диден духтаро и моделшам фасона или тучка бар ин духтагия или тучи мышай баъд брук дорад на бруки кушоти фасон дорад тамошобино марамат як бурака гинавоз брукшам нишонтон метем марамат дидена чи хеле юбка брукай тамошобино беҳтарин модел иам 200 сомона дигар цветошам ҳастай марамат буракои эксклюзив бисёр доранд биёен бо худтон тамошо кунен. Духтарако анамин намуд двойка ози тренд рафтестай ира бинен материалаш лёнай хича бинен чихе хушрӯчай мана двойка остинашанам хе калтай бе остини бад нестай аз болош бошад рубашка дора 7 расветка дора бовар мекунен ҷада ози ду цветаш омадагай пага дига цветашам мебиёда марҳамат ина касседа дар корай акция рафтестай бовар мекунен 200 сомонай мана марҳамат биёен размеро ҳамаш аста ҳамаи размерора меёбен расветкоям расветкои хушрӯай касседа дар корай нависен доставкатон мекунанд ҳамаги 200 сомон. Агар омаданӣ бошанд биёен бозори Меҳригон бозори боло сеюм қатор ҷои якай далер рақамашон ҳаст дар экран нависен духтарако нависен доставкатон мекунанд. Иҷада ба инчунин амха юбкои фасон доранд юбкои дароз мепурсиданд бисёр ина марамат юбкоошона бинен ҳар намуда ҳастай 100 сума 80 сума 120 сомона хулас ҷинсошам бидай мана диден ина хел шолкоям ҳаст ози ҳама шолк мегирако 100 сомон марамат барои маълумоти бештар рақамо ҳаст нависеншона. Распродажаи калонтарин рафтестай дар бозори Меҳригон тамошобино қафон намоне нигоҳ кунен анам хедвойкачои фасон 200-250 сомона 100 сомон шудагай марамад ози якта ба якта нишонтон метим чанд расветка дора моделакои хушрӯ 100 сомон ира бинен охи чихе хушрӯай материалош 100 сомон кадомеша ки мегирен 100 сомони размерош кати ҳастай бадани спорт стилоям аста иношам 100 сомон я бур қафошам нишонтин 100 сомон. Дӯстони азиз марамат беҳтарин варианто 100 сомонӣ дар ҷои якай далер доставкаям доранд касе омада наметуна марамат нависен ина хе куртачоям астай платячои фасонам ино брук доранд
брукошон кати двойка будай диден 100 сомон. Бозори Меҳригон, бозори боло, сеюм қатор ҷои акай далер. Ана нигоҳ кунед духтаракои азиз. Иҷода киртапучои фасонам доранд. Диден ҳаминошам 100 сомон кардаган бовар мекунен. Ира бинен и маечния, маечниёи фасонина двойкачаи фасон 100 сомон духтаро успед кунен ки тамом нашава. Ира бинен чӣ хел борошон хушрӯ будай. Ина на танҳо бозори Корвонда шумо дар распродажа нишон додум, балки бозори Меҳригондаям ҳастай. Биёен ина пушен, бинен, баъд метонен харидорӣ кунен. Баъд медонен як чизаки дигарам шумо давози ман нишон метам ва и двойкашам 100 сомон шудай. Ана хели двойкои вай ҳаст ку 50 сомона духтаро. Дар ҷои акай далер двойкои 50 сомонаям ҳастай. Ҳамаи гулош паплинакои фасон гулакоша бинен чӣ хел хушрӯ. Тигр хоҳен ина тигрш аст. Бренд хоҳен брендш аст. Хулас ҳамаи ҳамино 50 сомон двойкои паплини сабукак. Марамат духтарако рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Бинависен ин размерош качи омадагиай. Бинависен дастафкатон мекунан. Ина ино чанд смеян? Иҷода бон дидена хе туникавом хе ваякоям ҳастай. Хулоса борошон хушрӯяса 20 будай 80 сомон шудай. Аксияи идона рафтесай аз аксия қафон намоне нигоҳ кунед. Шлёпкачаҳои фасоне ки дидестен ку 50 сомон шудагия бовар мекунен. Ина марамат кадомеша мегирен сифатҳои хуби хуб. Ина бо ҳермесои фасон. Ана ин хел ваяко ҳастай мехдорако. Ҳамаи ҳамин 50 сомон ая. Кадомеша мегирен 50 сомон. Баъд инчунин тамоша бино дар ҷои акай далер дигар намуди пояфзолоям ҳастай. Нархошон медонен чанд сомонай? Аз ами 50 сомон сар меша то 140 сомона, то 140. Ана духтаро иҷара бинен, иқа хушрӯ, ира бинен, иқадар бисёра аддасора диден чӣ фасонакай 80 сомон. Ана баъдан дӯстони азиз кроксири новинкаҳош омадай. Иқаи фасона, иқаи удобнияи духтарако ира бинен. Фасонак ино чанд пул будиян? 80 сомон ина. Кроси касседа дар кораи марамат размеро то размери 40 будай дидена. Ина қисми болоро нигоҳ кунем ба санушкоҳошонам ҳаст. Ира бинен чӣ фасонакае буро марамат арзон шудагиай дӯстони азиз успед кунен ки тамом нашава. Дӯстон бозори Меҳригон аиҷа бозори боло сеюм қатор ҷои акай далер. Ина биёен ина буракошона тамошо кунен. Инам қимат инам туфлиёи ваяя каблук дорай ба санушкаву туфли 140 сомон. Арусако дидена чӣ хел борои арзонтон ёфтум. Натонен омада рақаму ҳаст бинависен шуна дар равакак бурда шумода дастафка кунан. Тамоми модело бо нархи дастрас. Озима шумода бо палчикора нишон метиям. Палчикои фасонам доштиян. Ина қисми болора диден духтара. Ина дидена чӣ хел фасонакай. Марҳамат ҳама намудаш аст ва юра бинен чӣ хел хушрӯван. Ино чанд будиян? Ина диден духтаро 100 сомон будай палчик 70 сомон шудагай. Нархи беҳтарин. Марамат касседа дар кораи духтаракои азиз интихоб кунен бурда дар равакак шумода расонан. Нигоҳ кунен да духтарако аксия рафтестай пояфзолора аксияша нишон додум дар ҷои акай далер. Инам хел палчико медонен 70 сомон шудагай хушрӯгиша диден. Ана баъдан духтаро на танҳо пояфзол балки ана хел двойкачаҳои фасони хушрӯам ҳастай дар ҷои акай далер. Двойко чанд сми шидан? Ино ҳам шортикдорош ҳастанд. Ина чанд намуд бори гуанҷу хушрӯвош ҳам 150 сома шортикдорош 100 чанд сма 150 сомони мана марҳамат ҳам брижа вай бругдорош ҳастай кушотак тобистона бароҳатак ҳам ана қисми дуюм ҳама шортикай ёш боша брукан. Нигоҳ кунен чӣ хел фасон, чӣ хел хушрӯ, чӣ хел арзон духтаро борои беҳтарин бовар кунен беҳтарин боро. Шортикдоро чанда? Шортикдорош 140 сомон будай. Мана ино 150 сомон будай бругдорош. Рақамашон ҳаст духтаро. Омада натонен бинависен дастафкатон мекунан. Яке хушрӯ двойкачаҳо да гап нест. Омадани бошен биёен духтаро ягон ҷода ин нарх нестай. Биёен бозори Меҳригон биёен духтаро бозори боло дуюм сеюм қатор ҷои акай далер.
دخترکا سازه نازن سلامتی خوبه چه خیلی میدونین هر روز ما بازار کاروان دایم لیکن نگاه کنین ما هر روز بازار کاروان دایم اومده از بازار مرگان خرید کرده ایستم انا دوی کچه مخول شد به حد خوش رو اینجا نوارگیری اومدگیم نگاه کنین سرنجکاشونم اتمیتید میکنم بدروین شما هم بیننده براشون باری گوانجو آیا اینا میتونی کار ادوی کار دیدین چه خوش رو سبوکا کی فسونک شورتیک دروش 140 سومون شده بروک دروش باشه 150 سومون فسون به حد خوش رو اینم پدرسکویو دم میشوه و دخترکوی خربک دم خوش رو میشوه من تو همین 50 چند میشوه در از میر مرحمت تمام نمودش بدای حجم دخترچم را گرفتم به حد معقول شد این نمود گرفتم متریالش خوش رو شما دم توصیه میتونم دخترها حتما بگیرن ارزونه